नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। राति रे सोइबा पूर्वरु केउ तेल नाभि रे लगाई सोइले मुहर व्रण भातुड़ी और कला दाग सफा हेबा सहित सुंदरता बढ़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सोरिष तेल, ऑप्शन बी निम्ब तेल, ऑप्शन सी ऑलिव तेल, ऑप्शन डी नड़िया तेल। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड रही। आपण माने जदि यार उत्तर जानिथिबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती ताहाले वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ होउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ऑलिव तेल। राति रे सोइबा पूर्वरु ऑलिव तेल नाभि रे लगाई सोइले मुहर व्रण भातुड़ी और कला दाग सफा हेबा सहित सुंदरता बढ़ी थाए। सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आपण माने क्वेश्चन आंसर निहाती भाबरे जानि पारिबे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ समय रे मिठा खाइबा उचित नुहे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सकाळ समय रे, ऑप्शन बी द्विपहर समय रे, ऑप्शन सी संध्या समय रे, ऑप्शन डी राति समय रे। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जଣା अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी संध्या समय रे। संध्या समय रे मिठा खाइबा उचित नुहे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ देशर लोक माने मनीषर रक्त पियंती। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देशर लोक माने मनीषर रक्त पियंती। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ देश सर्वप्रथमे कागज आविष्कार करिथिला। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी चीन। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी चीन। चीन देश सर्वप्रथमे कागज आविष्कार करिथिला। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर केउ सहर को 7 द्वीपर सहर कुआ जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मुंबई। भारतर मुंबई सहर को 7 द्वीपर सहर कुआ जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइबा द्वारा मस्तिष्क तेज होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सजना पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी निम्ब पत्र, ऑप्शन डी मूला पत्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସଜନା ପତ୍ର। ସଜନା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ତେଜ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ସେଉ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିଲେ ବି ପନିପରିବାକୁ କେଉଁ ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଜା ରଖିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜ ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିଲେ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାକୁ ତାଜା ରଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି ମୋଟାପା, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଅର୍ଶ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୋଟାପା। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇଲେ ମୋଟାପା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ସଫା ହେବା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସେଉ, ଅପସନ୍ ବି ଧଳା ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ସି କଳା ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଳା ଅଙ୍ଗୁର। କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ସଫା ହେବା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।